Shalini. Good morning. Where are we going? We are going to Kaki's home. हेलो नमस्ते सबैजनालाई आशा गर्छु हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै छौं र आजको भ्लग चाहिँ अलिकति नेपाली र बंगाली ल्याङ्ग्वेजमा हुनेछ किनभने आज हामीहरू मेरो देउरानीको घर जाँदै छौं र बिहान आज अलिकति छिटो निस्कियौं त्यसकारणले हामीहरू सोच्यौं कि मूर्ति पनि कभर गरौँ भनेर किनभने धेरै वर्ष भयो हामी मूर्ति नगएको र हामीहरू निस्किनु पनि पाउँदैनौं त्यसरी त्यही भएर सर्ट टाइममा हामीले प्लान गर्यौं मूर्ति पनि 1 घण्टा यसो घुमौं त्यहाँदेखिको चाहिँ जाउँ भनेर हजुरहरू पनि हेर्दै जानुहोस् घोड़ा चले र यहाँ अलिनीले घोडा देखेर एकदम बेसी एक्साइटेड भयो त्यही भएर उसको काकीज र उ चाहिँ एकदम इन्जोय गरिरहेको छ हर्स राइड सो अलिनीले आफ्नो काकीलाई चाहिँ काकीज भन्छ सानैदेखिको उसले फर्स्ट टाइम काकी भन्दाखेरि चाहिँ काकीज भन्नाले गर्दा उसले काकीज नै भन्नु थालेको छ নিজেই তো শুরু করেছো মোমো লাস্ট তারপরে কেমন বানাইছে ফার্স্ট ওকে ওকে নট ব্যাড ওকে মানে ঠিকঠাক কোনটা বাজু ওকে মানে বললো মানে ঠিকঠাক অত ভালো না তো বলো ভালো না কালকে আমরা রাত্রে বেলা খাইলাম र हामी अहिले मूर्तिबाट जलपाइगुडी जाने बाटो लाटागुडी पर्छ यो चाहिँ हामीहरू जाँदै छौं दोमुनी सो यो बाटोबाट जाँदा चाहिँ सानोबाट यहाँ एउटा महाकाल धाम हजुरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हो महाकाल धाम हामीहरू यताको मान्छेहरूले चाहिँ एकदम बेसी विश्वास गर्छ यो धाममा यहाँ भन्ने गर्छ कि जे पनि विश छ यहाँ आएर हामीले साच्चो मनले विश गरे भने त्यो विश पूरा हुन्छ भनेर र म पनि बिलिभ गर्छु किनभने मैले पनि मेरो पनि विश पूरा भएको छ र हजुरहरू पनि हेर्दै जानुहोस् र हामी अहिले जस्ट अलमोस्ट 2 बजेको थियो र हाम्रो बुहारीको घर आइपुग्यौं दोमुनी এটা কার বুন্নুর সাইকেল এদিকে দেখো ওকে ওকে নিয়ে দেখো আরেকটা এখানে সরস্বতী মা আমাদের সরস্বতী ঠাকুর है ना और की मिष्टी আছে ना हामीहरू यहाँ बुहारीको घरमा आएको छौं यहाँ चाहिँ बुहारीको बाबा र बुहारीको घरमा चाहिँ यसरी 1 सेकेन्ड नुडल्स फ्याक्ट्री रहेछ मैले फर्स्ट टाइम देखेको नुडल्स फ्याक्ट्री चाहिँ यस्तो हुँदा रहेछ यस्तो मसिनहरु चाहिँ यहाँ रहेछ ओ सुकाइके हैन यो बाबे यसरी सुकाउनु पर्दो रहेछ हेर्नुस् त এই যে এখানে বানানো পড়ে না এটা বানানো মেশিন এটা কাটিং মেশিন ও সাইজ एक ही ना फिर अच्छा ওটা একবারে ঢেলে দিলে আবার পুরো ভিজানো হয় हेर्नुहोस् त यस्तो के राम्रो मैले फर्स्ट टाइम देखेको यसरी কতদিন শুকাইতে হয় গো এরকম করে এটা আজকে কালকে বানানো হচ্ছে এটা আজকে ফেলে চালানো হচ্ছে তো কালকে পুরো দিয়ে হবে আচ্ছা আচ্ছা এই যে রোল হয় কাপড়ের রোলের মতন রোল হয় তারপরে এটা রোল হয়ে এখানটা পালিশ হবে পালিশ হয়ে এখানটা পালিশ হয়ে এই কাটার লাগানো আছে কাটতে
ওটা কি সাইজ দিতে হয় না? এই যে সাইজে যে এরকম ডানটা আছে, এই যে ডানটা এই ডানটায় নেওয়া হয়, মানে উলের মতন সুতা এরকম, ওই যে উলের যেরকম টুপি থাকে না, এরকম ডানটা কইলে এইভাবে টাইনে দিবে, দেখিস পড়বে, এখানটা আবার ছিঁড়ে দিবে। এই যে ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই হাতটা এক হাত আছে, এখান থেকে নিবে এই এক হাত, এই অবধি দিলে একা একা উঠতে পারে। আচ্ছা ও हेर्नुहोस् त यहाँ अच्छा रोदे एखाने এইভাবে দেয় না? ओ हेर्नुहोस् त यहाँ यसरी जग्गा बनाएको छ हो, यो सबै बनाइसकेको चाहिँ यसमा चाहिँ सुकाउने अरे, थुक्पा सुकाउने जग्गा। यसरी यहाँबाट चाहिँ फेरि यता ल्याएर थुक्पा सुकाउने। শুকায়, হ্যাঁ শুকায় গেছে এই মাল। এখানটা উপরে টিনের হিট পাচ্ছে না, পুরো শুকায় গেছে। এগুলো সব কালকে কাটে দিচ্ছি। কি করছো এখানে? কিচ্ছু। আচ্ছা হাই বলে দাও আমার এখানে সবাইকে, হাই বলে দাও, হাই বলে দাও, জলদি জলদি হাই বলে দাও। তুমি কি করছো আলিনী? আমি না কিছু সোনুকে খাইতে দিচ্ছি, কিন্তু ওই যে ওই বাজে লোকটা না আমাকে বলছে যে এটা হচ্ছে বেশি বেশি দাম। এটা তো বেশি দাম না, পাঁচ তো বেশি দাম না, দিলই না। আচ্ছা দিল না, ঠিক আছে কোনো দিল ব্যাপার না না। বিশ্বাসটা। ঠিক আছে তারপরে আমি বলছি যা এখান থেকে যা। তাই এরকম বলতে হয় না তো। তুই আমার হচ্ছে দোকানে আসবি না। কিছু মেল খাবে খিদা পাচ্ছে? দোলনাটা আমাকে নিতে দিয়ে না তো, নিয়ে গিয়ে আমি রান্না করবো কোথায়? তুমি খাবে? ঠিক আছে নিয়ে যাচ্ছি। বুনুকে একটু হাগি দিয়ে দাও। দেখি ফেসটা দেখি মা আলিনী, কিছু মন খারাপ হয়ে গেছে তো আলিনী। হ্যাঁ আর ইউ স্যাড? আর ইউ স্যাড? चलो ओ यहाँ चाहिँ हाम्रो बुहारीको भाउजू, यहाँ चाहिँ एउटा भाउजू, यहाँ आमा, दिदा। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, र हजुरहरूले जसले पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै मेरो भिडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू।